Dol, padong dol. Nag-pre-rides ko. Asa ka padong? Gimbal ha, lapit na. Sila. Nag-pre-rides ko, masakay ka? Pre-rides o plate? Pre-rides ko ako. Sa lota rin ko no. Nag-pre-rides bitaw ko. Gimbal, tuli lang ko ha. Asa na bitas gimbal? Usa man ang gimbal, Compostela? Mo unahan pa ta sa sentro? O di ra kabot? Unahan. Mulabay pa ta sentro? Oo. Sige. Kabe. School na saan? Nag-school ka dito? Wala, trabaho, Virginia. Virginia. Virginia di ka? Sige. Lumad ka taga diri. Sa lugaran ni diri? Hubay, Liloan. Nag-vlog ba ako ha? Kiti nyo ya. Kuhan, Busako Jimoto. 30k followers. Muna siya. Wala yung nag-pre-ride diri sa norte. Lumad ka taga Hubay? Ako na. Taga-asa mo rin ka? Mama, may taga-aban. Negro. Kamu, asa naman mo rin nagpuyo? Hubay? Alam mo, ibalay na diya? Nagabang. Bali mo rin diya? Nagyod mo nagpuyo? Hubay, Liloan. Usa may aplido ni mo dul? Gatiman. Lugatiman? Mindanao na nga. Kuana? So shout out sa mga Lugatiman family from Hubay, Liloan, lumad taga Mindanao no. Mga Lugatiman family. Shout out ninyo diha. Taga Mindanao, shout out. Sa may pangani mo dul? Jokri? Yawa gano ba? Shout out ni Sir Jokri Lagutiman, nagtrabaho sa Virginia no. Virginia, Compostela, Jokri Lagutiman. Shout out niyo dia. May lang din makasave ka gamay. Imbes pang plite ni mo, pang sudan na. Yan nakita bakas vlog na ako. Shout out sa mga employee sa Virginia, Compostela no. Shout out dia, shout out. Salamat kayo dula. Ako itang tangbi. Nara. Kabalik kong labay yan eh. Bising na kayo shout out diha. Bising na kayo shout out ba? Saan ka sa mga kauban dira? Sa man, talimadji o palahubog. Ito doon, lamat kayo dula. Okay. Sige. Okay na, lamat kayo dula. Lamat sa pagsalig. Sige, lamat. Sumang shout out sa tabi. Kinsa man yung nagpa-shout out diri. Pa-shout out Jangs Muto. Pa-shout out ko dol, Matik dol, Jangs Muto. Shout out Linros Otal, pa-shout out dol. Pa-shout out Branswila Laping Merli. Shout out dol from Sabang, Danau City. Brasila Laping Merli. Shout out Anabil Luchabis Montes. Shout out ko dol sa akong sister Janet sa Minglanilla ug ka Anali Analu ug sa akong anak nga si Rian sa Tipulo Mandawi dol. Salamat ug amping sa biyahe. Anabil Luchabis Montes. Shout out Malasarte Marites. Dili na lang ko magpa-shout out. Shout out talaga kay gibasa na nako. Shout out Ronald Kimbo Utuhan. Shout out sa guard on duty sa IB Compostela Campus Idol. Shout out Rose Bayo. Shout out ko sa mga nisakay ni Idol. Nakatabang jud ka sa mga tao. God bless you dol. Rose Bayo, shout out dia. Junard Riker Mohado. Pa shout out ko boss. Matik boss. Junard Riker Mohado. Shout out Johnny Lalin Kariman. Shout out ko sa akong mga igsoon sir nga naa nagpuyo sa Compostela Kanamukan nga si Ilusa Kariman, Ginny Ralaw, Jobert Kariman, Jocelyn Nuya Kariman.
Ricky Jade Nauya Kariman, salamat daan sir, busako J Moto ug safe drive always sir. Janila Kariman, shout out. Janet Gadya Ruiz, shout out dol. Matik dol, shout out. Hailin Albupira Tibay, shout out dol. Tibay family sa Katmon. Sumarato no sa tanang nagpa shout out no, amping mo and God bless.